रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाचो आमी एखादो प्रोजेक्ट करा म्हटलो जाल्यार तो कोणूच करिना. आमी फाटले फावटी सगळ्या जाणांक 50 लाख रुपया दिले. बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की आमी पंच घेतले 10 जाण 5-5 लाख रुपया वाटून घेवया आणि एक गटर बांदुया सगळे जाण. बऱ्यापैकी गटर बांधले म्हणटा ते आमी. अरे आमी 50 लाख रुपया दिले तुमकां रेव्हेन्यू कलेक्ट करपा खातीर. आज तालिगांवची पंचायत स्वता स्वयंपूर्ण कित्याक जाल्या? तेंच्या हॉलाचें भाडेंच 1 लाख रुपया आसा, मागीर तर 3 लाख जाले आतां. चड जालां. तुम्ही तुमच्या पंचायतीन 50 लाखाचो हॉल कित्याक बांदूं नये? 50 लाख इज अ बिग अमाउंट. म्हणजे तितूंतल्यान असल्यार 50 लाखाचो जर हॉल बांदलो किंवा जाल्यार ताचो रेव्हेन्यू तुमच्याय गांवांत एखादो लग्न समारंभ, मुंजी समारंभ कितें खूब कितें जायत आसता. हांव म्हणटा थंयसर तुमकां ना म्हणटा जाल्यार 20-25 हजार रुपया म्हयने डे पर डे भाडें दिवपाक कांय हरकत ना. गटारां बांदून पयशे वेस्ट करूं नाकात. गटारां उदक तें जमनीन जिरोनी थंयसरूय कॉन्क्रीट घालूं नाकात. प्रत्येक कडेन पेवर ब्लॉक घालून ब्युटिफाय करता हेजें ताका नांव दिवं नाकात. आमकां जाला कितें, आमी बरेचशे फावटी गणेश विसर्जन म्हणटा करुया. गणेश विसर्जनाच्या स्थळाचेर आमी वर्सांतल्यान एकदांच वयता आनी थंय व्हडले आमी मोठ्यो शेडी बांदता, थंय पेवर ब्लॉक घालता, निव्वळ करता आनी वयता कितल्याक अर्द्या वरा खातीर वयता. गणपतीक फक्त बुडोवपा खातीरच वयता. ताच्या पेक्षा बेस्ट वे शाळेचो टॉयलेट बांदात, शाळेच्या भुरग्यां खातीर बांदात किंवा बायलांक एखादो 50 लाख रुपयाचो हॉल बांदून बायलांक दियात. तांकां थंयसरलो आपलो सेंटर चलोवनी. आरडीएचो सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा पळय न्ही, तांकां थंयसर आपलो कुणबी शॉल तयार करुनी. इनोव्हेटीव प्रोजेक्ट हे आमच्या तकलेंतल्यान येवपाक जाय. कितलो चड फायदो हो आमकां जातलो आनी कसो जातलो हो आमी पळोवपाक जाय. हांव करिना म्हणना, थोड्यो पंचायती करतात बट बऱ्योचश्यो पंचायती करिना. हें म्हाका सांगता आसतना वायट दिसता. हें सगळ्या जाणांनी करप म्हणजे आमी त्या खातीर म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सलन्स आसप हें गरजेचें आसा. इन्क्लुजिविटी आमी जें म्हणटा की म्हाज्या पंचायतीन आमी सदोदीत ऑलवेज इतकें आसपाक जाय. इन्क्लुजिविटी हांव कित्याक उलयतां, आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल घेतलो. म्हाज्या पंचायतीन एकूय दिव्यांग मनीस उरूंक जायना की जाका जो इक्विपमेंट मेळूंक ना. हाची जबाबदारी प्रत्येक वार्डांतल्या पंचान जर घेतली आसत जाल्यार ताका तें मेळोंक शकता. हांवें पळयलें, हांवें एकदां एका मतदारसंघान गेल्लो. तेणी म्हाका एकटो व्हीलचॅराचेर बसून आयलो आनी म्हाका तेणी हात दिलो. दोतोर देव बरें करूं आं म्हणपा लागलो की तूं ह्या कार्यक्रमाच्या मुळे म्हणलो तुवें म्हाका व्हीलचॅर धाडून दिली. कोणी तरी आमच्याच पंचान फॉर्म बीन भरून मेळ्ळी. आपूण म्हणालो 7 वर्सां सूर्य पळोवंक नासलो. 7 वर्सां सूर्य पळोवंक नासलो कारण आपूण बेडार पडून आशिल्लो म्हणलो. तुज्या दिव्यांग कार्यक्रमा खातीर आपल्याक व्हीलचॅर मेळ्ळी. आपूण आतां व्हीलचॅर धुकलीत घरा भायर तरी येता. एक्चुअली काम हांवें प्रॅक्टिकली करूंक नासलें. म्हाज्या पंचान एखाद्या केल्लें बट तेणी म्हाका भायर येवन हांव कार्यक्रमाक थंय नाल्ल फोडूंक गेलो त्या पंचायतीन येवन तेणी सांगलें. म्हणजे इतके लोकूय बी जे आसा पळय न्ही आमकां मदत करता आनी हे तुमच्या बल्सांतले दिवपाची गरज ना. हे सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतल्यान आमी करता. बट तेज्या मदलो जो म्हणटा लिंक जी जावपाक जाय, ओके, ही लिंक तुमी जर जाले आसत जाल्यार हे पॉसिबल आसा आनी आमकां करप शक्य आसा. म्हणून आमी जो दिव्यांग कार्यक्रम स्पेशली एबल्ड भुरग्यां खातीर करता, लोकां खातीर करता, ह्या माध्यमांतल्यान तुमी त्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान हे मेळून दिले आसत जाल्यार खूब बरें जातलें. आमी पब्लीक एंगेजमेंटाचेर उलयता आसतना ग्रामसभेक ऑफकोर्स आसचे, लोक आसचे, लोकांनी येवचे, विचारचे पंचायत कशी चल्ला. आमकां ते लोकांनी विचारलेलेच नाका अशें न्ही. लोक येवचे. म्हाजें तर म्हणणें की येवप गरजेचें आसा. हांवें तर आतां ठरयलां की दर म्हयन्याक म्हणजे एखादो दीस आमी 3rd सॅटर्डे फायनलायज करता. आयदर पंचायत मंत्री ना जाल्यार मुख्यमंत्री नाल्यार मंत्री कोण तरी वो कायम ही वील कम्युनिकेट विथ द पीपल. आमी तुमकां 2 वे टेलिकम्युनिकेशन सेट दिल्या. त्याचोय उपयोग वो तुमीय करचो जेणे करून आमकांय बाकी प्रश्न विचारपाक आनी हे ते. आनी हे हांवें सगळे मुद्दे जे सांगले पळय न्ही, ही म्हजी पंचायत म्हणून हे सगळे मुद्दे भितर येवचे. हांवें तें ठरयलां की हांवें डायरेक्टर पंचायत आनी डेप्युटी डायरेक्टरांक सगळ्यांक सांगलां की मार्किंग सिस्टम करा आनी येता त्या 19 डिसेंबराक आमी तांकां 1st, 2nd, 3rd पंचायत म्हणजे तांकां नंबरींग दिवन ताका प्रायजीसूय दिवपाच्यो ठरयल्या. येता त्या 19 डिसेंबराक फुडल्या त्या निमित्तान आमी प्रायजीस जे आसा पळय न्ही ह्या बेसिसाचेर सगळ्या पंचायतींक प्रायज दितले की वन ऑफ द बेस्ट म्हजी पंचायत खंयची 1st, 2nd, 3rd दोनी म्हणजे सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा ह्या हातूंतल्यान ह्यो दिवपाच्यो ठरयल्या. ताचोय फायदो तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता. आमी हे सगळें सांगता आसतना तूं म्हणटालें की दोतोर आज खूब उलयता. हय, मातसो त्या निमित्तान हांव टायम घेवनूच उलयतां कारण तुमी सगळे इतके जाण एट अ टायम उलोवपाक म्हाका मेळना आनी एकटो मेळ्ळो जाल्यार एकट्याक इतकें सांगून काय सगळ्यांच्या पर्यंत मेसेज वयची ना. ह्या निमित्तान हांवें म्हटलां की तुमी ह्या सगळ्या गोश्टीचो फायदो घेवचो. आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाला तेन्ना आमी 7 नंबराचेर आशिल्ले. आज आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल विच इज आमी 3 नंबराचेर आसा.
हे कित्याक तर आमी स्टेटींतल्यान हे सगळे प्रत्येक जाता की पंचायती राज डे जो 24 तारखे आसलो तो आज आम्ही मनयता. 24 तारखे आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचो वाडदीस आसलो आणि तेन्ना आमकां तेजो वाडदिसूय इक्वली इम्पॉर्टंट जे तरेन तेणें शासन चलयलां आनी राज सांबाळला. सो हांवें येवजिल्लें की ते दिसा दवरनाका, हे टेन्शन पंचायती राजाचेर वचपा जायना आनी तुजेय वचपा जायना, दोन्ही इम्पॉर्टंट आहा. म्हणून आज आमी हो पंचायती राज डे सेलिब्रेट करता आणि हे आख्खे आमच्या देशान असो ते सेलिब्रेट करता. पंचायती राज डे, पंचायती राज म्हणल्यार कितें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ग्रासरूटार जी डेमोक्रेसी असता, जे आमी म्हणटा राजकारण जे मुळावीक सुरू जाता, डेव्हलपमेंट जो मुळावीक सुरू जाता, हेजो जोडपाल कसो जावचो, लोकां खातीर तसो बरो वापूर करून कशें आमचे गोंयचो सांबाळ बरे भाशेन जावचो, हांव तरी समजता. आमी जे म्हणटा आमचे भांगारचे गोंय आमी म्हणीत आसता, सगळ्यांक खबर आसा गोंय म्हणल्यार कितलेय तरी टिका येवन कितेंय तरी आमकां क्रिटिसायज केले, गोंय केन्ना लोक आपले मनांतले काडून उडोवपा ना. आनी इतले सगळे कितें जाता ते वातावरण सुद्दां चलोवन गोंयांत कितले लोक येयत आसा ते एक उदाहरण जावन आसा की गोवा विल कंटिन्यू टू बी गोवा. आनी हो सांबाळ हांव समजता एक खेरीत भाशेन मोस्ट इम्पॉर्टंट योगदान जे आमी म्हणटा सगळ्यांत चड आसा तुमचे पंचायतीचे आसता. म्हणून तुमकां शाबासकी, तुम्ही तुमकांच ताळयो मारा सगळे सरपंचा लागून पंचां लागून. हनुमंत नाईक, सोनिया नाईक, आकाश नाईक. सी कॅटेगरी आसगाव पंचायत. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. गोवा पंचायत राज दिसाच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मध्ये आसात आमचे पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो, ताच्या बरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत श्री महादेव आरोंदेकर, आमचे डायरेक्टर ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनचे MD हरीश हटकोणकर, आमचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धेश, तशीच रेश्मा बांदोडकर आणि बाकी समोर आशिल्ले म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणानो, सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, त्याच बरोबर सेक्रेटरीज आणि खासा करून पत्रकार मित्र आणि मैत्रिणींनो. आज आमी आयच्या ह्या विकसीत गोवा पंचायत संमेलनात मुळात हे घेण्या फाटीमागचो उद्देश आमी जाका म्हणटा की आमची स्थानिक लिडरशीप जी आसा, खरें म्हणजे गांवांत आशिल्ले सगळे जे लिडर्स आसात तांच्या कडेन कम्युनिकेट करपाक, भासाभास करपाची ही एक संद आसा. आणि त्याच निमित्तान हो कार्यक्रम जरी 24 तारखेक पंचायत राज्य दिन जालो जाल्यार आज हो कार्यक्रम आयोजन केला. आयज ह्या कार्यक्रमाचे मुळात जर तुम्ही स्वरूप पळयशात जाल्यार इट इज एन इंटरॅक्टिव्ह फॉर्मेटात आशिल्लें. इंटरॅक्टिव्ह फॉर्मेटात इतक्याच खातीर सगळ्यात पयली म्हणटा आमी जर गांव स्वच्छ उरलो जाल्यारूच गोंय स्वच्छ उरतलें. आनी ताका लागून म्हाका दिसता वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या विशयाचेर भासाभास घडोवन हाडली. आनी ही भासाभास घडोवन हाडटा आसतना आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD आसत किंवा एखादो कॉन्ट्रॅक्टर आसत किंवा एखादो BDO आसत, तुमच्या कडेन कितें डिफिकल्टीज आसा, आमी एक्झॅक्टली करता कितें आनी कशा पद्दतीन आपलो गांव नितळ उरूं शकता आनी ताज्या उपरांत गोंय नितळ उरूं शकता, ही भासाभास आशिल्ली. त्या खातीर तुमचें सहकार्य खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. म्हाका दिसता आयच्या भासाभासींतल्यान तुमकां बरेचशे विशय सुटावे जाले आसतले, बरेचशे विशय तुमकां कळ्ळे आसतले, तुमी समजुनूय घेवचे. आनी जर वता वता तुमकां सजेशन्स आसत जाल्यार ज्या पेपराचेर तुमची सजेशन्स बरोवची, आनी वता आसतना आमी सजेशन बॉक्स दवरला. हांवें मुद्दाम म्हणटा आमी सजेशन बॉक्स भायर दवरला. तुमची सगळ्यांची सजेशन्स आमच्या खातीर इम्पॉर्टन्स आसा, कारण आमकां खंय बदल करपाक जाय ते बदल लक्षांत घेवन, म्हणजे आमकां एडमिनिस्ट्रेटिव्हली बदल करपाक जाय काय आमकां आजुनूय नवीन रिफॉर्म्स हाडपाक जाय, हाजो विचार करून तुमची सजेशन्स आमच्या खातीर म्हत्वाची. ती वयता आसतना तुमी सजेशन्स दिवची. म्हाका दिसता पयलेच फावटी आमी अशा पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडटा की ज्या निमित्तान डायरेक्टली म्हणजे एखादो पंच आपल्याक दिसता तें सजेशन डायरेक्टली डायरेक्टर पंचायतीक न्ही, पंचायत मिनिस्टराकूच ते सजेशन्स कळोवपाक शकता, अशा पद्दतीचो हो कार्यक्रम आशिल्लो. दुसऱ्या सुवातीचेर म्हाका दिसता दुसरी जी भासाभास जाली, आमकां सगळ्या जाणांक स्टे कॅटल्स आनी स्टे डॉग्स
हाजो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम सध्या जाणवपाक लागला. सरकाराक म्हणटा आसतना तो तुमकांय बी आनी ताकाच लागून स्टेक कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम आमी लॉन्च केली आनी स्टेक कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना तुमकांय वांटेकारी केल्यात. तुमकां वांटेकारी इतक्याच खातीर केल्यात कारण गांवांत आसलेली गोरवां लोक एक्सिडंट जालो काय ती गाय हांवें खुबशे फावटी पळयलां म्हाजे गायचो पांय मोडलो, म्हाजे म्हशीचो पांय मोडलो, आतां म्हाका पयशे दी म्हणून त्या ट्रकवाल्या कडेन पयशे मागपाक येतात. बट तिका व्हरून कोण घरांत बांदपाची वेवस्था कोणूच करिनाशिल्ले. खुबशे आशिल्ले पयलीं. म्हणजे थंयसर येयल्या उपरांत एखादो एक्सिडंट केलो काय ताच्या कडल्यान पयशे काडून घेवपाक सगळें आसता. बट एका रस्त्यार सोडपाक लावंक ना. आमी पळयता की कितल्याशाच लोकांचे जीव गेले, कितल्याशाच लोकांचे पांय मोडले आनी ह्या कोणाच्या चुकेत? त्या मनजातीच्या चुकेत न्ही तर त्या ओनराच्या चुकेत. हांव जरी सरळ म्हणटलो. खरें म्हणजे तेणी ते दीस आतां उरूंक ना की आमी रस्त्यार गोरवांक सोडून घातली, आसा ती गोरवां. आतां सगळे रस्ते स्टेट हायवेज, डिस्ट्रिक्ट हायवेज, नॅशनल हायवे जाल्ले आसा. तरी तांकां आमी सोडून घालूंक शकना आनी लोकांचो टू व्हिलरान वचपी लोकांचो जीव घेवंक आमी शकना. ओके, ताका लागून ताका एक तर तेंच्यांनी आपल्या घरांत बांदून घालची नाजाल्यार पंचायतींनी इनिशिएटिव्ज घेवच्यो. हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमचो तारी बाब तुमच्या कडेन उलयलो की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम एकटेच न्ही अशा पद्दतीच्यो 6 गोशाळा आसा ज्याचे आमकां सगळ्यां कडेन आमी एग्रीमेंट करपाक जाय जेणे करून ती गोरवां जी आसा पळय ती तेंच्या कडेन वचपाक जाय. आनी ऑन द सेम वे आमी वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत आमच्या कडेन एम्पॅनल्ड लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात. त्याच कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन तुमी एग्रीमेंट करपाक जाय, तांकांच काम करपाक लावपाक जाय. कित्याक हांव परत सांगता, आमी जर एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन काम केलें ना जाल्यार तो आमकां ताका ट्रॅक करपाक जावचो ना. हाज्या फुडें आमच्या सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसांतल्यान प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ट्रॅक करतले. इन शॉर्ट इट इज थ्रू द GPS सिस्टम म्हटल्यार जाता. तो कोयर तेणे आयज कितलो किलो कलेक्ट केलो, तो आयज खंय उडयता, तेणी पॅकींग खंय केलें हाज्या सयत. नॉट तुमचेच बट इन्क्लुडींग द IDC आनी इन्क्लुडींग द हॉटेलर्स तेजे रेट्स कितें आसचे आनी तो प्रोसेस सामको स्ट्रिमलायन करून दवरला. आनी तो प्रोसेस जर आमी स्ट्रिमलायन केलो आसत जाल्यारूच तुमकां ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन हे सगळें घेवपाक शकतले आनी ते तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचे. आनी प्रत्येक कडेन हांव बरेचशे फावटी पळयता की खूब जाण पंचायतीचो फंड आसा म्हणून ते इक्विपमेंट घेता. बट ते इक्विपमेंट घेतलेल्यांचे इक्विपमेंट कितले कामान आसा हे पळोवपाची जबाबदारी सरपंच, पंच आनी सेक्रेटरी. अशें न्ही की ती फक्त सरपंचाची आनी सेक्रेटरीची आसा. बरेचशे फावटी सरपंचा पंचांक कितें दिसता खबर आहा, हांव सरपंच जातलो तेन्ना करता, मागीर पळोवया मरे कितें जातलें. आतां तो आहा मरे, पळोवया तो कितें करता तो. ही प्रवृत्ती थोडीशी बंद जावची. म्हणजे आतां प्रत्येक पंचायतीक कितें जालां, 6 म्हयन्याचो नाल्यार एका वर्साचो सरपंच जाला म्हणटकीर तो वाट पळयता, हांव जातलो तेन्ना बरो करतलो. ती वाट पळोवं नाकात. शेवटी पंचायत ही म्हजी पंचायत आसा. म्हजी पंचायत ह्या भावनेंतल्यान जर आमी काम करपाक लागले आसत आनी हो म्हजो गांव आसा जाल्यार आमी त्या पंचायतीक खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. 191 पंचायतींतल्यान हें बरें काम जावचें. ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर हांच्यांनी मार्गदर्शन करता आसतना ह्या सगळ्या विशयांक तेंच्यांनी टच केला. त्या विशयांक हांव परत रिपीट करचो ना. तांच्यांनी डिजिटल पंचायत हाजेर तेंच्यांनी उलयलें, स्मार्ट गव्हर्नन्स हाजेर तेंच्यांनी उलयलें. म्हणजे न्ही तेंच्यांनी विथ फेस अटेंडन्स ही तेंच्यांनी नवीन सिस्टम जेणे करून पंचायतींतलो सेक्रेटरी, पंचायतींतलो क्लार्क आनी पंचायतींतलो तलाटी हो पंचायतींत आसूंकूच जायो. इट इज अ कंपल्सरी. कारण आमी पळयता बरेचशे फावटी जाल्लें आसता कितें आनी दुसरे आमचे सोशल वेलफेअरांतलो स्टाफ जो सोशल वेलफेअरांतलो तेंच्यांनी जो थंयसर अपॉयंट केल्लो स्टाफ जो आसा होय त्या पंचायतीन आसप. तो जर येयना जाल्यार तितकीच सरपंच आनी पंचांची जबाबदारी आसा. बरेचशे फावटी एका सेक्रेटरी कडेन हांव टिका करिना पण 2 पंचायती आसता, 3 पंचायती आसता, बट तो खंयचेच पंचायतीन एकदांय नासता. अशेंय बी आसा. थोडेशे तलाटी आपूण कलेक्टरान गेला किंवा डेप्युटी कलेक्टरान गेला म्हणटा आनी तो कलेक्टरानूय ना आनी तो पंचायतीनूय ना. होय आसता. बट ताजेर देखरेख दवरप, कारण म्हज्या पंचायतीचें काम हें लोकां खातीर आसा आनी तें कशें बरें चलतलें हें जर आमी पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता तें आमीच पंच म्हणून आमी तें खूब बरें करपाक शकतले. म्हणून नियमीत गोवा ॲप हाच्या अंतर्गत तांच्यांनी ती AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडन्स हो जो केला तो तुमीय बी म्हयन्यांतल्यान एकदां चॅक करपाक जाय की बाबा हय हे ऑलरेडी म्हणजे ताची लिंक आमच्या DOP कडेन आसाच आसा. बट दॅट इज तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता.
आमी सुरू केल्ली आमी बरेचशे फावटी आमी प्रत्येकान आमच्यो वेबसायट सुरू केल्या. आमी थोड्या दिसाच्या भितर जर कॉमन वेबसायट फॉर्मेट कशा पद्दतीन आसचो हाजेर आमचो DOP तुमकां ऑलरेडी कळयतलो, जेणे करून ती कॉमन वेबसायट सगळे अशी वेबसायट पण ते कॉमन फॉर्मेटान आसप ही गरजेची आसा. आमी गोवा ऑनलायन सर्विसीस सुरवात केल्या, जेणे करून आमी एप्रॉक्सिमेटली 254 सर्विसीस ह्यो ऑनलायन पद्दतीन दिता. आमच्या कडल्यान आसलेलें इंटरनेट कनेक्शन चलता काय ना, आमी बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर ऑनलायन कनेक्टेड आसा काय ना हेंय बी पळोवप आनी त्या निमित्तान तितके प्रॉम्प्टली आपल्या कडेन जो ऑनलायन पद्दतीन मागता आसत ही सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसत, पण गांवांतल्या एखाद्या सरपंचाची तितकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हय, हांव सगळें 100% ऑनलायन जाता अशें म्हणना, बट एटलिस्ट फ्यू सर्विसीस आमी JLच्या सहकार्यात ऑनलायन दिता. त्या खातीर आपलो आसलेलो इंटरनेट हो सदोदीत तो कनेक्टेड आसता काय ना हाजेर लक्ष दिवप हें गरजेचें आसा. आनी म्हणून आमी स्मार्ट पंचायत ऑफिस ह्या पद्दतीन जर करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता तें खूब बरें जातलें. हाजेर उलयता आसतना हांव मुद्दामून म्हणटलो की आमी सगळ्या जाणांनी एप्रॉक्सिमेटली हाज्या खातीर म्हजी पंचायत ह्या कन्सेप्टाचेर आमी सगळ्या जाणांनी जर काम करपाक लागले जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाली म्हणजे 100% डिजिटल एडॉप्शन ऑल नोटिफाईड सर्विसीस जावच्यो हाज्या खातीर काम करप गरजेचें आसा. रेग्युलर एटेंडन्स तांच्यांनी मार्क करची हाज्या खातीरूय आसा. आमचे 15 दिसाच्या भितर झिरो पेंडन्सी डिस्पोजल म्हणजे खंयचेय येयल्लो करस्पॉन्डन्स कितेंय आसत जाल्यार ते विदीन 15 डेज तरी ते सोंपपाक जाय. कोणी कसलो केल्लो अर्ज आसत जाल्यार ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आसत, कन्स्ट्रक्शन वॉट एवर द थिंग्स आमकां पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह बट जे कितें आसत ते डिसिजन जे आसा हे त्या बद्दल घेवपाक जाय. ISO सर्टिफायड आमच्यो म्हाका दिसता फक्त भाविनान मेन्शनूय केल्यो 10-12 पंचायती आमच्यो ISO सर्टिफायड आसा, पण 100% पंचायती ISO सर्टिफायड जावपाक काय हरकत ना. ज्यो ISO सर्टिफायड आसा तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. त्यो अभिनंदनाक पात्र आसात. बाकीच्यांनी त्याच पद्दतीचें काम हें करचें. वेस्ट मॅनेजमेंटात आमी प्रॉम्प्ट आसचे म्हणून आमी म्हटलां की सगळ्या बाबतींतलो वेस्ट, कारण तांच्यांनी A to Z वेस्ट ट्रीट करचो आनी झिरो वेस्टाचेर येवचें. डस्टबीन फ्री वार्ड आसचे. आमी प्रत्येक कडेन पळयता आमी थोडे कडेन वार्ड म्हणजे डस्टबीन दवरपाची करता, बट थंयसर मागीर व्हडले डीग जावपाक लागता. ताज्या व्यतिरिक्त जावची. फायनान्शियल ट्रान्सपरन्सी आसची आमच्या पंचायतीन. आमकां कोणी जरी ग्रामसभेक विचारलें जाल्यार आमचो हिशोब निव्वळ आनी क्लियर आसचो. कित्याक तुमी मोडले पयशे, हय ह्या कामा खातीर मोडल्या, वो प्रोसिजर आमी फॉलो केला, इतकें सांगपाचो प्रॉम्प्ट. म्हणजे ना जाल्यार गांवांत आमकां खबर आहा की मुद्दामून एखाद्या पंचाक म्हणजे त्या गटाराक पयशे मोडले ते खंय गेले एखाद्याचेर आरोप करप हें चालूच आसता. त्या खातीर तितकें खूब बऱ्या पद्दतीन आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या ग्रामपंचायतीन येत आसा. आयजूय बी काही स्वयंपूर्ण मित्र आसात जे खूब बरें काम करता. हांवें पळयलां की फाटलीं 5 वर्सां सेगीत काम करता आसतना तांच्यांनी इनोवेटीव प्रोजेक्ट आपल्या ग्रामपंचायतीन घेतल्या. अंडर द आर्टिकल 275 स्पेशली द ट्रायबल फंड्स तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मागून घेवन तांच्यांनी केले. तांच्यांनी थोड्याच जाणांक रोटरी क्लब, लायन्स क्लब हांच्या सहकार्यान तांच्या सहकार्यान तांच्यांनी थोड्या जाणांक घरां बांदून दिलीं. तांच्यांनी इनोवेटीव प्रोजेक्ट हांव म्हणटलो की महिलांच्या खातीर आसत जाल्यार ते प्रोजेक्ट तांच्यांनी घडोवन हाडले. म्हणून हांव तांचेंय बी अभिनंदन करतलो. तें आसपाक जाय. नेक्स्ट इज एन एवरी पंचायत शूड बी द हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स. आमी पळयता की तसोच पेंडींग आसा. 8-8 वर्सां 10-10 वर्सां कोण घेयत ना. हांवें तर ताका सांगलें एक सिस्टम घाल, एम्पॅनल्ड विथ द बँक्स, म्हणजे बँके कडल्यान बँकूच कलेक्ट करपाक तयार आसा. तुमी जर त्या बँकेक अकावंट्स दिले. गार्बेज टॅक्स 100% आतां कलेक्ट जावपाक जाय, कारण गार्बेज टॅक्स जर कलेक्ट जालो ना तो तुमी ठरयात, म्हणजे तुमी म्हयन्याक 70 रुपया ठरयात, म्हयन्याक 50 रुपया ठरयात, बट ठरयात. प्रत्येकाची गार्बेज जेन्ना आमी कलेक्ट करता, पयलीं ही गार्बेज नासताली. पयलीं लोक गार्बेज दिनाशिल्ले, म्हणून आतां 50 रुपया सुद्दां टॅक्स जाल्यार व्हडलो न्ही लोकांक 50 रुपया दिवपाक. लोकांनी रूम जे भाड्याक दिल्ले आसा 8-8, 10-10 रूम, त्या रुमांकूय बी परत गार्बेज लायत. नाजाल्यार जाला कितें, ते गार्बेज व्हरतात, ते गार्बेज सगळी पिशवेन बांदतात आनी वाटेक वयता अशी पिशवी उडयता. म्हणजे आमच्या गांवांत सगळ्यो पिशव्यो उडोवपाची पद्दत हे भाड्याक रावल्ल्या लोकांनी चड केल्या, गांवांतल्या लोकांनी करूंक ना. म्हणून तांकांय सांगात, तुमी जांकां भाड्याक दवरल्या पळय न्ही तांच्याय कडल्यान तांचे म्हयन्याक 50 रुपया हे पंचायती घेवन आमी तेंचोय कचरो व्हरता हें सांगपाची गरज आसा. तो जेन्ना आमी व्हरना जाल्यार हें केन्ना पॉसिबल जावचें ना. म्हणून तुमी मिनिमम जरी आसलो जाल्यार गार्बेज टॅक्स आनी हाऊस टॅक्स वो एटलिस्ट म्हणजे हाऊस टॅक्स एन्युअली कलेक्ट केलो, गार्बेज टॅक्स मंथली कलेक्ट केलो, वांगडा एका वर्साचो कलेक्ट केलो सुद्दां जाल्यार काय हरकत ना. आमी बरेचशे फावटी ते जेन्ना रेजिडन्स सर्टिफिकेट व्हरूंक येतले, इन्कम सर्टिफिकेट व्हरूंक येतले तेन्नाच सगळे भर म्हणटा आनी मागीर एका वर्साचो वांगडा भरता आनी तेज्या उपरांत दिता. तेज्या विशीं आमी
करप हें गरजेचें आसा. म्हाका दिसता आमच्यो बऱ्योचश्यो पंचायती ह्यो ग्रीन एनर्जी इन्स्टॉलेशन आमी सोलार इन्स्टॉलेशनाचेर भर दिला. गॅडाचो वर्कशॉप येवच्या पयलीं म्हाका दिसता जाला आसतलो की कशा पद्दतीन तुमी सोलार गांवांतल्यान प्रमोट करूं शकता. बट आपली पंचायत ही ग्रीन एनर्जींत कन्वर्ट आमी करपा खातीर आमी इनिशिएटिव्ह घेवचो. आमकां जें बील येता तें बील झिरो डावन जावंक शकता. म्हणून पंचायतीचेर सोलार घालपाचो कन्सेप्ट हो जर तुमी सुरवात केलो माय गॅडा डिपार्टमेंट वील हेल्प यू. तुमी केन्नाय म्हणजे गॅडा डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयले किंवा भायर स्टॉल लायला आसतले तेंच्यांनी तांचो नंबर घेयात, तांकां कॉल करात आनी आपली पंचायत जी आसा पळय न्ही ही ग्रीन पंचायतींत कन्वर्ट करात. आपल्या पंचायतीचो म्हणजे आमी सिटीजन चार्टर ताका भायर आमी लायल्लो आसा की पंचायतीन आपल्या लोकसंख्या कितली आसा, शेतकरी कितले आसा, आमी शेतकरी तांकां किसान कार्ड कितली दिल्या, हे सगळो चार्टर जो आसता भायर हो लावन दवरचो. जेणे करून ऑलवेज पयलीं आसतालो, पयलीं ते सेक्रेटरी बरयताले बी, आतां थोडेशे जाण विसरल्या तो, बट तो आसप हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शना खातीर आमी आमच्या बायोडायवर्सिटी कमिटींत प्रदीप सर मुखादम येवंक ना, पण आमी सगळी कडेन ऑफकोर्स बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शना खातीर आमची बायोडायवर्सिटी कमिटी काडची. बऱ्या विचाराचे लोक हे बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शना खातीर तांच्यांनी हें करचो अशें म्हाका दिसता. आपल्या पंचायतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करपा खातीर सातत्यान काम करचें, सगळ्या जाणांनी करचें. पण आमी बरेचशे फावटी हांव RDA डिपार्टमेंट सद्या म्हाजे कडेन आसा, आमी बऱ्याच जाणांक फंड दिता. RDA डिपार्टमेंटाच्या केन्ना केन्ना आमी 30 लाख 40 लाखूय दिता. पण खूब जाण ब्युटिफिकेशनाच्या नांवा सकयल लेडीसींतलो आनी हॉटेलांतलो हाडून आमच्या गांवांत उडोवपाक मेळचो ना. म्हणून तो हॉटेलांतलो वयर सुद्दां जो कलेक्ट करता तो हाडून एक्झॅक्टली म्हणजे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर दिता काय ना, तुमच्या MRF शेडीत तो येता काय ना, तो बेलिंग पॅकिंग जावन परत आसा तसो तो इंडस्ट्रीत वता काय ना, हे ट्रॅक जे आसा पळय न्ही हाज्या फुडें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करपाचें आसा. म्हणून तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो एम्पॅनल कॉन्ट्रॅक्टर आसप गरजेचें आसा. तुमी ताज्या उपरांत व्हिडियोज पळयले, ज्या व्हिडियोच्या मार्फत आमी म्हणटा की गोंयांत कितल्या बऱ्या पद्दतीची वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज आमी तयार केल्या ती. द क्रोर्स ऑफ रुपीज वी हॅड स्पेंड टू क्रिएट दीस टायप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. एंड इट इज नॉट ओन्ली द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. म्हणजे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनचे 2 प्लांट वेगवेगळे आसा. एक आसा सालिगांव, दुसरो आसा काकोडा. आतां म्हाजे तेकोन ZP बशिल्लो बाब सिद्धेश आमचो, ताजें म्हणणें आसा, दोतोर म्हणलो तुमी सगळे कॉन्ट्रॅक्ट म्हणलो तुमी वेस्ट मॅनेजमेंटाकूच कित्याक घेना काय म्हणलो, आमच्या काकोड्या आतां कॉन्ट्रॅक्ट काडला म्हणपाचो की आमचो सगळो म्युनिसिपालिटीचो वेस्ट बीस्ट सगळे वेस्ट मॅनेजमेंटूच कलेक्ट करतले. हांवें म्हटलें कारण आमी काकोडान प्लान घातला म्हणून तेन्ना इट इज इन अवर एग्रीमेंट विथ द काकोडा म्युनिसिपालिटी की तो वेस्ट बीन आमी कलेक्ट करपाचो. सगळें म्हणलें आमी जो 15th फायनान्स कमिशन सरकाराचे पयशे सगळे दिता, सगळे पयशे तुमकां वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक दिया, आमी काम करपाक तयार आहा. आनी इट इज आयडिया इज नॉट बॅड, इट आयडिया इज गूड. कारण एकाच शेताच्या अंडर म्हणजे फाल्यां सकाळी हायवेचोय कचरो आमी कलेक्ट करता, बिचाचेरूय कचरो आमी कलेक्ट करता, IDCतलोय कचरो आमी कलेक्ट करता. म्हणजे आतां कचरोच कलेक्ट करप आनी कचऱ्याचेर पयशे स्पेंड करप तुमकां कदाचित कमी दिसता, बट इट वील गो इन क्रोर्स. म्हणजे हांव तर म्हणटलो 500 कोटी पेक्षा चड हे पयशे आमी हांव इन्फ्रास्ट्रक्चराक सांगना, फॉर द कलेक्शन पर्पज, फॉर द ह्युमन रिसोर्स मॅन पावरा खातीर आमी स्पेंड करता. म्हणून म्हटलें हाज्या व्यतिरिक्त आमी बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज ही कलेक्ट तयार केल्या. कदाचित तुमी बऱ्याच जाणांनी पळोवंक ना आसतली. देशांतली नंबर 1 वीच इज कुडे हांगासर PPP तत्वाचेर हो प्लांट चलता, वीच इज अ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन द कंट्री. आनी अजून पर्यंत तोच चलयता आनी खूब बरो चलता. सगळीं गोंयांतली हॉस्पिटल्स आनी गोंयांतली क्लिनिक्स ही ताच्या कडेन वेस्ट दिता, तो कलेक्ट करता, तो फिसूय कलेक्ट करता. अशें समजूं नाका. त्या खातीर आपल्या खंय कोणी जर नवीन हॉस्पिटल सुरू केलें, क्लिनीक सुरू केलें जाल्यार तांकां सांगात की हय बायोमेडिकल वेस्टा कडेन तुजो कचरो दी आनी ताका NOCs बाकीचे सगळ्यो जाय त्यो दिल्या उपरांत दियात, ते व्हरून ते थंय ट्रीट करतात. तिसरी गजाल, आमी हॅजार्डस वेस्ट किंवा कॅमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्रींतल्यान वता ती फोंडा एनवोकेर पिसुल्ल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान हाजो सेटअप रेडी केला, वीच इज अगेन ही हॅड स्पेंड मोर दॅन 150 crores ऑफ रुपीज टू एस्टाब्लीश दीस प्लांट. आनी तो पिसुल्ल्या आसा. फाटल्याच दिसांनी हांवें वचून इनॉग्रेट केलो. म्हणजे खंयसरलोय जो हॅजार्डस वेस्ट जो आहा पळय न्ही हो तेणी व्हरचो, तेणी थंय ट्रीट करचो तो, आनी तो ट्रीट करता. ताका लागून आपल्या तेकोन आसलेले IDC हे करता काय ना हाचेर आपलें लक्ष आसप हें गरजेचेर आसा. तुमी म्हणटले दोतोर हें आमकां कित्याक सांगता, तर आमकां इतक्याच खातीर सांगता कारण तुमकां एक खबर आसप
की इतक्या बऱ्या पद्दतीत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला आणि गोंय स्वच्छ आणि सुंदर दवरपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी सातत्यात करीत आसा. हाज्या बरोबर आमी ETPs आनी STPs अंडर द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एफिशियंट ट्रिटमेंट प्लांट ज्या इंडस्ट्रीत म्हणजे केमिकल वेस्ट तेंचो जाता तेच्यांनी एफिशियंट ट्रिटमेंट प्लांट घालप हो कंपल्सरी आसता आणि तें उदक ट्रीट करून मागीर तेणी तें उदक जें आसा पळय न्ही गार्डनिंगाक किंवा बाकीच्या हाका वापरप हें गरजेचें आसा आणि तेणी तें करपाक जाय. तेणी तें व्हाळांत आनी न्हंयेन आमचे सोडूंक जायना. आमचे नाले जे आसा पळय न्ही हे आमकां तितकेच राखून दवरपाची गरज आसा. म्हणून ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी जे तुमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेट पंचायतीन जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती अशा पद्दतीचें जर उदक सोडटा आसत जाल्यार डेफिनेटली यू हॅव द रायट्स टू कंप्लेन फॉर द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सेंड वन कॉपी टू द DOP ऑल्सो, कारण तांकां आमकां इतको अधिकार आसा. पण बेश्टें न्हू, खरेंच जर ते सोडटा आसत जाल्यार आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगून तेंच्यांनी ETP बसोवचो, आपलें तेंच्यांनी ट्रीट करचें उदक हें सांगपाची तितकीच गरज आसा. अँड फोर्थ वन इज अ STP विच इज एन सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट. आपल्या गांवांत जर एखादो 24 फ्लॅटाच्या वयर एखादो जर प्रोजेक्ट येता, हांवें मुद्दाम म्हटलां 24 फ्लॅटाच्या वयर, जाल्यार त्या बिल्डिंगेक STP आसप कंपल्सरी आसा. हेन्सफोर्थ कंस्ट्रक्शन लायसन दिता आसतना किंवा ऑक्युपन्सी दिता आसतना त्यांनी STP घातला काय ना हें पळोवप, आनी STP जर घालूंक ना आसत जाल्यार ताका आमकां कंस्ट्रक्शन लायसनूय दिवपाची गरज ना, ताका आमकां ऑक्युपन्सी दिवपाची गरज. तो रायट तुमचो आसा. म्हणून हांवें म्हटलां जर एखादो सांगून जो तो घेता आसतना तुमच्या कडेन येता आसतना तो घालिनासतना रावत जाल्यार ती समस्या परत आमकां सगळ्या जाणांक जावं शकता. म्हणून आमी STP आनी ETP हे कंपल्सरी आसप हे गरजेचें आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आमी भायर एक एक्झिबिशन लायलां. भायर जें एक्झिबिशन लायलां तें पळयता आसत जाल्यार वीच इज एन डे टू डे आमचे 2-3 कॉन्ट्रॅक्टरांनी लायल्या, इक्विपमेंट लायल्या. तुमच्या पंचायतीन आमी डे टू डे अशा पद्दतीचे इक्विपमेंट्स तुमी वापरता. म्हाका दिसता आमी एम्पॅनल्ड केला आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन. ही आता एक प्रक्रिया जाल्ली आसा. हे फुडारा आमकां डेव्हलपमेंटा खातीर वायट ते सदां वायटूच आसतले, बरें ते सदां बरेंच आसतले. पूण हे अशें उरतले जाल्यार तुमचो एक व्हडलो रोल आसा. लिडर जेन्ना तुमकां म्हूण लोक निवडून दिता तुमच्या वॉर्डांनी, लिडर म्हूण जेन्ना तुमकां सरपंच तुमचे पंच निवडून दिता वा डेप्युटी सरपंच म्हूण तुमकां निवडून दिता, कितें तरी तुमचे लोक एक विश्वास दवरता, तेन्ना तुमची लिडरशीप थिंगा येवपा जाय. इट शूड नॉट बी फावंड वॉन्टिंग. तुम्ही मागीर सगळे धांवल्या भाशेन सगळे एक क्रावड आहा म्हूण गेले आनी एग्री जाले जाल्यार खंयचेच डेव्हलपमेंट आनी गोंय फुडें आमी व्हरपाक शकपाना. पूण हांव खात्रेन सांगता, आमकां चिंतपा बरी बुद्धी आसा आनी आमचे ग्रासरूट लेवलार लिडर बऱ्यांतले बरे लिडर आहा, तेणी आपली बुद्धी यूज करपा जाय. नाल्यार गोंय खंय तरी चुकतले आमी पावलां मारता तेन्ना, आनी आमी चुकपा जायना. ही तुमकां म्हणजे आनी हे आमी करून दाखयल्लें आसा. म्हणून आमकां प्रत्येक पाटी इवन नॅशनल लेवलार सुद्दां आमकां एवॉर्ड मेळत आसा. आनी आज तुमचे मदले सुद्दां सरपंच जे कोण लॉंग टर्म आसा, लोक केन्ना एक मनशा परत निवडून हाडटा. कितें हाडटा की तुमी बरें काम करता, कितें हाडटा तुमी कितें तरी तुमचे वॉर्डान करता आनी करून हें काम दाखयता म्हणून. हांगा तांकांय आमी एवॉर्ड करतले, म्हणजे तेंची आनी स्फूर्ती वाडटा आनी काम करपाक दुसऱ्यांकूय दिसता आपल्याकूय तशें एवॉर्ड मेळचे. तशें पंचायत फंक्शनींग कोण बरें काम करता तांकांय आमी म्हणजे आमी एक सनसन मेळटली एवॉर्ड घेवपाक आनी आपुणूय ते भाशेन करतले म्हूण करून दाखोवपाक. म्हाजी एकूच म्हणणी आसा, थोड्यो पंचायत इतले बरें काम करता, इवन सरकाराचे जी इन्स्ट्रक्शन आसता, आतां ह्या एटेंडन्स कर तेणी केले, डिजिटल उमक्यो डेटा फीड करून हें कर तेणी काम केलें. थोड्यो पंचायत त्यो करपाक शकता, सगल्यो कित्याक करपाक शकना हो म्हाका तुमचे कडेन एक प्रश्न विचारपा जाय. ज्यो पंचायत करना ते आमी जाणा डिजिटल फुटप्रिंट आसतले जाल्यार तुमकां हांव समजता एक टेक्निकल पर्सन जाय. ऑल 191 पंचायत जी फायल ऑलरेडी मूव जाला. आतां बिफोर एंड ऑफ मे, आनी हांव मान्य मुख्यमंत्र्याकूय सांगता, डिप्लोमा होल्डर जो टेक्निकल असिस्टंट म्हण आसतलो प्रत्येक पंचायती सरकारा तर्फे तो आमी दितले. हे ऑलरेडी निर्णय घेयला, सीएमान ती फायल क्लियर केला. कित्याक आमी फक्त सरकारूच एकटो करना,
ताळ्यो मारपाक आमी सगळे जाण जाय पडटा, 2 हात जाय पडटा. तसो एक हात पंचायतीचो, जिल्ल्याचो, एक सरकाराचो. हेच भाशेन आमी सदांच शासन चलयला लोकांक आमचे मदें घेवन. म्हणून तिसरे खेपे जेन्ना म्हणटाले व्हेरी डिफिकल्ट सरकार तिसरे फावटी येवपाना, येवन दाखयलें. डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतना फुडाराकूय तुमकां दिसतलें. पूण हांव पॉलिटिक्स उलयना, हांव एकूच सांगता, तुमचे मदें बरें कितें आहा तें भायर काडा. पंचायत ग्रासरूट लेवल फंक्शनींग बरें जाल्यार आमचें आख्खें गोंय मुखार वयतलें. जेन्ना तुमकां डिफिकल्टी एक टायमार जाताली, आमची प्रपोजलां उरता, कांयच जायना, तेन्ना कितें केलें? तुमकां टेक्निकल सेल दिलें. दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन धांवपळ करपाची गरज ना. स म्हयने एक वर्स फायल उत्ता म्हणटा ती गरज ना उरलेली. आमी आतां ताबडतोब तुमकां आमी ही फेसिलिटी दिल्ली आसा. एक टायमार सांगताले आमचें ऑफिस तें जुंता हावजान आसा तें पंचायत म्हळ्यार कोण इम्पॉर्टन्सूच दिना. आमकां एक गुडान कशें फंक्शनींग करता. आज तुमकां बऱ्यांतले बरें ऑफिस दिल्लें आसा. आमचे लोक येता तांकां बस स्टँडार देंवले, रोखडे पावले माल साय. हें कित्याक केलें? व्हेरी कॉन्शियसली आमी पयशे मोडपा जाय बेश्टे मोडूना, बरे प्रिमायसीस घेवपा जाय बेश्टे घेवना. आमी फक्त हें केलां लोकांची सुविधा बरे भाशेन आसपा जाय म्हूण. आनी प्रत्येक पंचायतींनी न्यू पंचायत घरां तुमचे बरें पंचायत ऑफिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द फंक्शनींग. आनी ताका लागून आज पंचायतीन आमी ओरान सांगपा शकता कितें तरी बरें काम चलता म्हूण. हे भाशेन म्हाका हांव मुद्दम सांगपा सोदतां, आमकां तुमकां एकदां फंड सुद्दां उणें जाता. आनी आमी आदले घेवन आसा म्हणून थोडे पंचायती आमकां तुमकां फंड्स मेळना. ते सुद्दां हांव रिविजन करतलो मान्य मुख्यमंत्र्याची परवानगी घेवन. तुमी जाणा फॉर्म 10 तुमी भरता. मोर देन 40 lakhs कोणाचे इन्कम आहा जाल्यार तुमकां GIA फंड्स, बाकीचे थोडे दुसरे फंड्स तुमकां मेळना. हे रिवायज करपा जाय फॉर्म्युला. हे केन्ना डिसायड केल्ले? 20 वर्सां पयलीं, 25 वर्सां पयलीं. हे रिवायज केले बगर तुमकां फंड्स आनी स्कीम कश्यो मेळटल्यो? गार्बेज कलेक्शना, गार्बेज मॅनेज करपा. म्हाका याद आसा हांव जालां तेन्ना एक स्कीम इंट्रोड्यूस केल्ली. जे कडेन मॅक्सिमम गार्बेज जनरेट जाता चड फंड्स, ल्हान ल्हान पंचायतीकूय फंड्स, बाकीच्यांकूय फंड्स. हेजेरूय हांव रावतां. मान्य मुख्यमंत्री तेजेर कितें तरी घोशणा करून तुमकां आनीकूय फंड्स दितलो. एक तुमी लक्षांत दवरा, हायवेचेर पिशव्यो काडून गार्बेज उडयताले ते विलेजींनी हायवेचेर, दीस शूड बी समथींग ऑफ द पास्ट. हें आनी जावपा जायना. हें तुमी करतले म्हूण हांव ती खूब अपेक्षा दवरतां. आनी हे भाशेन आमी तरी फंक्शनींग केलें आनी तुमी सगळ्यांनी आमकां हातभार लायलो जाल्यार गोंय खरें फुलतलें. गोंय जे बरे रितीन आमी दवरपा सोदता आनी जे आमी म्हणटा आमचें सोकुल्लें म्हणजे इतलें सुंदर गोंय तें बरे भाशेन आमी सगळे दवरपाक हातभार घालतले जाल्यार तुमचें योगदान तितलेंच बरें जावं दी. आनी हांव तरी जाणा तुमी डेफिनेटली तें काम तुमचें बरे भाशेन करतले म्हूण म्हाका तरी अपेक्षा आसा. आनी ताका लागून तुमचे मदले थोडे सरपंच, तुमचे मदें थोडे पंच इनिशिएटीव घेवन, आजकाल फक्त सरकाराचेरूय डिपेंड ना, केन्ना CSR फंड्सूय येता, तेका एप्रोच करून कशेंय करून आपले वाड्यान कामां करून दाखयता. हें कित्याक जाता? बिकॉज यू हॅव द कमिटमेंट. आनी तो कमिटमेंट तरी तुमी सारको दाखयलो. आमी तुमकां मदत करपाक सदांच सरकार म्हूण आसतले, आज पसून आसा. आनी फुडाराकूय आनीकूय आमकां बरेपण पळोवपाक मेळटलें म्हण अपेक्षा दवरून तुमकां शुभेच्छा दिता आसतना हांव एकूच सांगपाक सोदतां, गोंयचो सांबाळ एकटो केन्ना कोण करना. तुमी सगळे जाण करता. आमचे बरोबर मेळप, आमी सगळे मेळून गोंय सांबाळया. आनी खऱ्यांनी अर्थान हे जे गांधीजी आमचे जे म्हणलेले ते द रियल इंडिया लिव्स इन द विलेजीस, आमचे गोंयाय बीन द रियल गोवा लिव्स इन द विलेजीस. आमचे इतले सुंदर विलेज आसा त्यो सांबाळपाचे, ते बरे भाशेन तेंचो सांबाळ करपाचो, बरे ते डेव्हलपमेंट करपाचे आहा तशे ब्युटी प्रिजर्व करपाची, एनवायरमेंट सांबाळपाचे, पर्यावरणाक काय वाट लावपा न्हू, हें कोणाचें काम आसता? तुमचे सगळ्यांचें काम आसता. आनी हांव समजतां तेजो सांबाळ करून तुमी सदांच गोंय सांबाळटले, आमचे बरोबर मेळून काम करतले म्हूण परत एकदां तुमकां शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. चड आनी चड देव बरें करून. खुबश्यो न्यू वस्तूय आमी केला. आमचे माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन SBM 1 जालें, 2 जालें, 3 जालें. कशें निवडसाण आख्खे देशान हाडपाची
ती तेणे आमकां तो मार्ग दाखयल्लो आसा आनी हेजेर आमचे मुख्यमंत्री सारखे इंट्रस्ट घेवन प्रत्येक पाटी कितें कितें चेंजीस करीत आसता आनी हांव जाणा तो हिंगा कितें तरी म्हाका तेणें घोशणा केल्ली जाय अंडर मॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज पंचायती आनी कितें मदत जावची जिल्ला आनी कितें मदत जावची तेंचे योगदान आनी कितें बरें आसचें आमी एक लक्षांत दवरपा जाय विकासाची पावलां विकासाचें काम इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बांदकाम जायत रावतलें किंतु योगदान तुमचोय आसतलो आमचोय आसतलो सरकाराचो आसतात पूण तेच बरोबर गोंय तरी खऱ्या अर्थान सांबाळटले जाल्यार सगळ्याहून व्हडलो कार्यक्रम हांव तरी समजता अंडर स्वच्छ भारत मिशन जो आमी घेतलेलो आसा आमी 3 पावले हे कितले सक्षम आसा कितले आमी हितून सफल आसा तेजो निकाल तरी बरो आसतलो जाल्यार गोंय जशे भाशेन आमी सांबाळपा सोदता तेजो बरे भाशेन सांबाळ जातलो प्रगतीचे उलयतना माझेच आता कार्यकर म्हाका दिसता 32 न्यू पंचायत घर आख्खे गोंयान हुंय ना हुंय आमी रेनोवेट केला न्यू बांधला म्हणजे न्यू आमी बांधून दिल्ली आसा तितलीच आनी प्रपोजलां सँक्शन केला आनी थोडी वर्क इन प्रोग्रेस म्हणजे आउट ऑफ 192 पंचायत लक्षांत दवरा मोर देन हाफ ऑफ देम आर गेटिंग न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही जाणा एक न्यू ऑफिसान बसले बरे सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा हुंय कनेक्ट जावपाक शकता लोकांकूय एक सोंपेपण मेळटा आपल्या पंचायतीन आपली सर्टिफिकेट मेळटली काय ना आनी आतां हिंगा सांगला तशें तुमकां ल्हानशे व्हिडिओन तुरंत तुमकां तो म्हणजे ती सर्टिफिकेट ऑनलायन गेले जाल्यार मेळटा इन्फॉर्मेशन मेळटा पंचायती बद्दल तुमचे फंक्शनिंग पळोवपाक जे मिनिट्स आसता पयले बरयताले मागीर म्हयन्यान बरयताले केन्ना थोडे स्पेस धरून आनी कितें थिंगा दुसरें जाताले आज ऑनलायन रोखडे म्हणजे हेड ऑफिसा पावता आनी तेंकांय खूंय वचपाचें ते वचोन मॅनिप्युलेशन करपाक हो जागो उरना ट्रान्सपरन्सी येयल्ली आसा एटेंडन्स जे आसा आमी डिजिटल म्हणजे फुटप्रिंट थिंगाय हाडलेले आसा AI बेस्ड एटेंडन्स हें कितें दाखयता जे तुमकां खबर आसा सगळे तशें करना सगळ्यांक दोश दिवपाक सोदना पूण थोड्या लागून दोन चार्ज आहा तेन्ना सांगतले एक उमके पंचायतीन आसा दुसरो सांगतलो थिंगा आहा तो हुंयच ना तो घरा कडेन आहा हें आतां काबार जालें आनी टायमार एम्प्लॉई सुद्दां येवपाक शिकिल्ले आसा इतलें जाला की जे पंचायतीन AI बेस्ड एटेंडन्स आमी इंट्रोड्यूस केले ते आतां सगळे जाण आपुणूय इंट्रोड्यूस करपाक सोदता अशे एक्के अनेक रिफॉर्म आमी पंचायतीन हाडलेले आसा सर्विसीस ऑनलायन आमी केलेले आसा आनी हें कित्याक केलां कित्याक लोकांक सोंपेपण मेळपा जाय आनी गोवा एक ल्हान राज्य जालें